Langsung serang saja ni kau berokok tu mau, anda melu tu mau, ni mesti bermati ni kau berokok tu mau pun kah? Hasil BJP IPFT bayar ni hapang semai tangmai sini kau berokok no kaham sini mau nani te, jodoh kau wanji bay sijak tangmar no kau berokok bay selain nani kau ini sama ni hasil hapang. Hasil BJP IPFT bayar ni hapang semai tangmani sini kau berokok no kaham sini mau nani te, jodoh kau wanji bay sijak tangmar no kau berokok bay selain nani rok ini juda kau narang mani hasil hapang. Hapang paimani ulo kau berok subjek ni bagai ketal ke reng perngai tlang nani jodoh reng nok rogo kok brok subject फोरोंनानै rok sajakmani phiaba kok brok no tui tabuk phano soi ke samong khlaimani nukjayakho laithangni March tani tisa salmariwo bubak rakhor agruni astabol thung kholawo TRI eba Tribal Research and Cultural Institute ni lowajimong bai ti prasar ni jamong ter khlaijakmani aprobo nukjakha kokbrok kokno hanang pinang khlaijakmani kese kereng mani ro omo haino kwbangma patimong hasin lukrok nukha hayung gnangai coronavirus ebroma bai khorok rasai brongni langmano arikha abo bai bar ha kotoni mantri bokrok Narendra Modi hasti gnangino lockdown saklaikha lockdown saklaijama bai rengnok kotor rengnok yungrok joto kholobjak baikha abo bai hastini reng srengei tongnai rok belaino jengjalok klaibaikha phiaba apro haste hapangni phasingtei saklaijakmani online ni bisingtei joto class ni shep sabrok rijaknai hinai hapangni saklaijakmani bisingtei no juda TV channel tei online class rok awimong khlaijakha omo haikeno thangnai 20 June salmariwo juda TV channel ni bisingtei online class phurungjaknai hinai kaisa rengtang bedekni bokhaktei notice saklaijakmani aro nukjakha juda TV channel headline Aro nukjakha juda TV channel headline Tripura Awaz News Today Mrinalini ENN 60 Tripura wo June tali 22 ni simi July tali 22 ni jora online class khlaijaknai hinai sajakha omo hai yapri belaino chawo phiaba aro nukjakha English Bengali Math juda subject ni joto class no tongo phiaba sekamai rijakha kokbrok subject ti rengsreng tongnai rok class khainang musung tongphano lama korei engei kha sajagai yok ya engei khorang ti salaikha Phungkaham ang Rakhi Dev Burma ang tabo Women's College Poritongu 6th semester last year ang tini o video no khlaina nangka belai no khakhamui tamni hinke tabo COVID-19 ni bagui unlock 1 solitung obo ni bagui rengnok rok bebak no kholobja haibano cherai rokni porimungo mungsa kebe mungtang thuhinai government kwbangma TV channel tirogo class rijagui dong phiaba oro nukjakha sini kok borok subject ni class korei gobo nani sungmung bebak subject ni class sung tongo batangei kok borok ni bai class rijagya kai obono belai wan suktai klayo जों साइमानो त्रिपुरानि सरकारि भाषा बांलाते कक बरक हिंके अबहाय केबें मुंजारावखाय तामनि बागै पगलाय तलायख्या जे कक बरक क्लास नके अबनि बागैनो आं सिनि बरम गोनां एडुकेशन मिनिस्टार श्री रतनलाल नाथ तै सिनि सेकेन्डारि एडुकेशननि Director UK Chakma Sarsongno koimung chini kok borokni class ni phasingko bukisa nahardi wan sukdi chini cherai rongni bagai bukisa oboni bagai nang tini belai no khakhamui o video no khlaina nangka haste hayung gnangui COVID-19 bemar no tiyei lukorok busuk jungjalok klaijak a jungjalni bisingtui no haste hapang naikolnai mantri okrasong rengsreng tonai rongni bagai online class eba kheba TV channel ni bisingtei rengsreng tonai rongno sebri na hinai saklai jaka tisung nugui manka sep mani botong baikya phiaba aro sung nai ke nukjago chini kokbrok subject no tui ke kokbrok rengsreng tonai rok eba kokbrok tui je pori tonai rok Burung mungsa sep manyako tangdei amuti ingkhna tabuk amo joto rengsreng tonai rokni bisingo kaisa kotor
sumung asaijak hayakeba जों रोंसोरों तनाय रक वाना लायजा तांगै आमुतै खलायजाना नांखना लकडाउन नि बिसिङाव क्लास खलायजाखा बेलेखे काहामको आमो बलायजांनायको फियाबा चिनि ककब्रक साबजनोति चे तांगै हास्ते हापां रक वान सुग्लियाना तांगै चिनि तिप्रासा एमएलए मिनिस्टर नेता हिनि तंनाय रक चिनि ककब्रनोति वान सुग्लियाना आमनो जों बेलेखे नवाना लायजा दाबो आं कक तिसा सोंना मुसुंगो चिनि एमएलए मिनिस्टर रंनो ति कयनाबो मुसुंगो उइला आनि सोंमुंखा तांगै तिनि जोंआसो चिनि ककब्रनोति केबो फनो वान सुंनाय करिखा जों बा बमति माजरा खलायजागैबा बमति चाया खलायजागैबा जोंनो ककब्रक सोलोंनानै ककब्रक क्लास खलायनानै अनलाइन ति जों सेब मानलिया चिनि बमति माजरा तंगै जोंनो सेब दिजागलियान आमो चिनि बिसिंगो सुमु फाय चिनि एमएलए मिनिस्टर रक नरक नुग्लियाना दा ककब्रक रोंसोरोंगै तंनाय रक दाबो कतर जोंजालो खलायै तंमानि न नरक वान सुग्लिया दा ककब्रक तुयै रोंसोरोंगै तंनाय रक बाहायके आमदंगा आसंनाय हिने फोरोंजाकमा मुंसा करै ककब्रकनो तुयै अ लकडाउन नि जराव बरक बाहायके ककब्रकनो तुयै पुसकांगो याप्रिसेनाय चिनि तिप्रासा एमएलए नेता मिनिस्टर रक ककब्रकनो कुचुको तिसाना दा मुसुंजाक हायाखेबा कायसे थायो न चक चके आसुग्रिउइ तनिना दा मुसुंजाक बम नरक तिनि एमएलए मिनिस्टर उंगै सुमाय कथार तांगै दफानि बागै सामुं तांना हिनै पजा हरता अमति तमंगे दफानि बागै सामुं तांमा दाकलाय ना दफानो तलाव सिक्लंमा दाकलाय जिंगतो न शिव चिनि आमानि ककब्रक बुमानि ककब्रक न तुइ आमानि ककब्रक न तुइ ककब्रक न कारिले ति कतर ने आं वानसुंमाया जों चिनि ककनो तुइसे बुबे मकल कायसम जायगा हायाखेबा चिनि नेता मिनिस्टर एमएलए रक बरक फानोसे साकफांनि ककनो तुयै वानसुग्लिया के तेले साबो वानसुफिनाय ते बमति जरा काहामबो बरक वानसुंना हिनि चंगत आबोतो जों सिलिया फियाबा जों अमनो नायो चिनि ककब्रक साबजेक्ट न तुयै जे सेब मान्यांगै तंमानो बरक दाक्ति के सेब्रि नांथुन ते पाइथगो अबनान कायसा आं कयमुं तंनाय जों नुगो कलेज स्कुल रगो ककब्रक साबजेक्ट चालु खलायजाक ते सोलोंगैबो दं फियाबा फोरोंजाकनाय टीचर एबा एसिस्टेंट प्रोफेसर कलेज रगो आं नुयाखो आमोखे बुफुरु चालु खलायजांनाय आमनो जों नायो दाक्ति के आमनो एसिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रुट खलायजाकथुन आफुरु सेसिनि आमानि ककब्रक साकाव कासानाय हिने आं खाख्लायो नों चालु खलायके रिजाखा फोरोंजांनाय बरकले करे के आमो बाहायके होननाय आमनो बेलायखे नवाबो चिनि बिसिङाव ताबो वानसुमं कतर गासैजाक बखा थैलायजाक बुफुरुबा जों कुचुक साकाव कावै मानो आमोसिन जतो तिप्रासो लोहरन थानायाबो कायसे सुमं कतर गासैजाक चिनि तिप्रासे एमएलए मिनिस्टर हिनै जे आसुगै तंनाय रक जे पजान हरना हिनै सुमाय तांनाय रक बरो अमनति मकल कायसना नांनाय बखाबाय सामुं तांना नांनाय आं सागा सिनि सामुं तांनाय हिनि सावै तंमा बाया निजिनि बरकनो साका कासारिना बागै चिनि एमएलए मिनिस्टर रक चायतंना नांगो आं कयनाय बरकनो बरो अमनो तुइ किसा मकल कायसमना बागै कक साना बागै खरांति साना बागै जेफ्रु
जों खरंथि सावो जेफ्रु जों कक सावो जिनि मानथायनो जों साननाय आफ्रु से निनि ककनो बुइखोनानाय जों हायनो चुपचाप खे आसुगलाय तंलाय खेलतो मुंसा सामं जागलाक आं पाइथगो अमनो कयनाय जिनि जों दाबो ककब्रक जे रों सोरों तंनाय रगनि बागै kaisa kotor ti wansu kaisa kotor wansu muno tuyi samung tangna bagai ti dakti ke kobro deng serung torano je sebri jagya ung tongmano sebri na bagai Phiaba o online class thanibo Bengali, English, Maths, Science, History kwbangma abo hai subject phwrungjagui tongphano phiaba sini kokborok nai porinai cherai students bongni kapal hingkhe belai kheno hamya tangui himale kokborok hingkhe online ti class khaijagya o online class khaijaya hingkhe borok tamungnai exam o borok unphansi seimanglak because borok kunphansi class ma khaya hingkhe borok unphano bujiglak abgui bongni exam result bo belai kheno hamya phainai phiaba obo haijora rogo sini MLA minister MP hinjangnai rok chair sawi pano naya kok borok bo jagao sogoi tongkha kok borokni position tamo kebo phano cheroi nainai hibai amo belai kheno khakamani kok kwbangma school o mane 100 ta hai moton school o kok borok choli tong phiaba o kok borok choli mane school o bo kok borok teacher kwbai jara tongnai rogo borok kok borok nai porijagya hingke borok student rok tang khlai je boyo swijak abono pori klango phiaba sbai sukurbai bujibai maya kok borok teacher bo tabuk sujor talangjaya abogui belai khen kok borok porinai ekdom problem aboni bisingo tai tabuk jeta obo hai lockdown ni jorao school o class onyani bisingo bo tai online class khajigya hingke sini thinang tamungnai sini kok borok nai porinai rokni thinang tamungnai yang thala Kaksadi ke salayo students no sini thinang ni chati nei phiaba belai khano wana mai singcha aje sini thinang ni chati hinjangnai rok se borok se tini class ma khaya kok borok official language ingmani yagolo kok borok na asaka hanang phinang khaijagui tung amo belai kheno kha khammani kok tai o kok borok je exam chokhnui khana kang keno sini je kok borok nai porinai students ok bokha khep khep nangjago tangoi borok class se ma khaya borok wana jago tam kho borok exam bsnai marks bahke phainai hingke borok bahke thinang ni chati ingui mannai amo belai kheno kha khammani kok Khadulaisa bukhadumani bisingtino sing dini media ni beskang ma phaika tam hinke sing saya hinpano sing ma saka mukhang kra khaye sing sanya hinpano sing ma sanke khakra khaye tam ni hinba o COVID-19 o lockdown jorawo sini di prahasteo education system bahake ran khlaiman omahai o wansung munotino rung montri ni eba kheba education department of hoite kaisa wansung eba khe tangbutang na jakha o tangbutang kha tabu online tei class khainani eba khe 6 থেকে 10 jora 6 থেকে 10 jora rongno borongno sini oro local tongo agotla o local cable channel ok tongo TV local channel rokta borongni bisingtei borong aro kaisa kaisa jotun sangbar jana laikha amoni bisingtei class khainani jotono kaisa kaisa routine snamoi routine ongkhor kha blaino khapang sangjani kok omo hai samorna nungoi babai sabu khawang sugi naikhe a routine মানে অংখরমানি এবা পাবলিশিং মানে আমার বেলাই সাল লগই থাকা फियाबासिन मकलक लाइया गोबांमा रोंनगो थांका रोंफ्रोंथानो यागो सगैका आरो तिनो बांला इंग्लिश इकोनॉमिक्स जियोग्राफी साइंस मैथ्स बेबांग दंगो फोरोंजागायबो दंगो जों नुगै दंगो फियाबा आ जागावो सिनि कक बरकबो ताबु रोंनक नि सिमि चेंगै यूनिवर्सिटी जरा ता फोरोंजागै दंलै फियाबा आं ओ 6 থেকে 10 जरा सिनि स्कुल ताबु ककब्रक फोरोंजागै दं फियाबा सिनि अरुटिन जे अंक थानिबो सिनि ककब्रकनि बागै सिनि अरुटिन अंक थानिबो सिनि ककब्रक नि आरो करिखा अब ता हिमाक अब ब्लाइन काइसे बुखाव सुमु फाइबले जों ककब्रक थानारनि बागै गामियाम जायो गोबां बर मा परिया मा फैया दं ताबु लकडाउन जराव फियाबा सिनि ककब्रक अम हाजाराव सिटक जागलिया सिनि ककब्रक न अम सिटक जांबानि अम ककतरिया
chini kok borok no borok sak nangya khaimani mokol pengya angmani se kelayo जों saya himben ma sawo sini kucuk berembo sini leadership tongo MP MLS tongo kebangma directors tongo tabu kok bro and minority language ni aron directors tongo bro os hamuno tangi tang na ya जों om hai samuno sini o rajyo sarkar om hai samu je kok bro no khaksa khlai khibuiton man om hai samuno ang seleng ya faro buskang salo om hai khang ge जों जबाव ओंखारनाय बेले मा सानाय बरक जोंनि लिडार्स रक जेरा जों लिडार्स सिनाय रक जों बरंनो संगै हिमबो बरक तामखाय नांमानि न खारिखाय खाया सायमैया फियाबा जोंले बरंनो संगै हिमनाय रकबा जों बरनि कं मा साबो बरक इलेक्शन गानाव सिमिसि निनि ककनि बागै साव ककरक देव सिमिसि निनि ककरंनि बागै साव फिया बरक अमरला लाइ थाङो बरक बगै थाङो दाबु सिन ककरक बो थायो दं जों सायमिया थांनायो जोंनि ककरंनि बागै एसिस्टेन्ट प्रफेसर क्लांनानि बागै हिनै कायसा प्रेस मिट खायजाखादों मन्थ्रिनि बिसुंतै बारा ककरंनि एसिस्टेन्ट प्रफेसरनि बागै ब खुब खुवाय सामानि पंगौ फियाबा ताबुक लासो ब प्रेस मिट खायतानि साका आजागाबो जोंनि ककरं आसु फैकरै आबता हिमाक जोंनि ककरंखौ जोंते बुसुक नरजागै तंसिनाय जोंनि मानथायनो जों माना नांनाय नरक जोंनो मारनाय जों अबर साव जों केबना ब्लेम खाय सामानिया सिनि मानसिना नोंसनो रेडि सिनि ककबो बुइनिया हायनो सरकारनि बासा हनै सिकिउरिटि मानजात जोंनो रोंना नांनाय सिनि कक बरबो जों ताबु सिनि कयमुं हंके राज्य सरकारनो सिनि थानै सिनि कयमुं दाति अमहायरि रुटिनो सिनि कक ब्र सितोजां नांथों दाति खायै सिनि कक ब्रनो through the TV cable channel tei phungjang nang thong nei ang koyo tomuno omhai khlaya hanklei जों पाइथागो जों जबाव ओंखारनाय आप्रो नालायानो ताम बाहायबोतै फियाबा सिनि जारा नाय तंनाय मुनि तंनाय अमहाय रंनो जों बरनो कयो जों ककब्रक सानाय जत बसं सिनि ककब्रक सानाय जत बसं खादुलाय गाय थानचांदि सिनि अमहाय सामुंगो जों नरजागै तंगो ताबुसु जरा जों आगि निसिमनो नरजागै फाइते ताबुसु जरा जों सबायगा जों ताबु नरजागै तंग बुसाव पजिस बसर नरजाखान आप्रो जों नरजाखान ताबु जों नरजागै तंग आबनि मुंसा जों बुथायमायाखौ आन बागैनो सिनि ककब्रकनो केबेंनायनो जोंबो सालसा नायनाय आन बागैनो आं सिनि कुचुक बेरेम बो तंनाय सिनि लिडार्स रंनो सिनि गोबां अफिसार रंनो आं कयना मुसुंगो नरग अमहाय सामु कतरगो मकल कायनांथों ताबुक अमहाय जरा रगो सिनि गामियान सायो ककब्रक परितनाय छात्र छात्री क्लास 6 निसिम क्लास 10 जरा र बरमा परिया ककब्रक साबजेक्ट स्कुल बन्द बाहायके परिनाय तमुनो सिनि हाबां सेब्रिया हांके आन बागैनो ताबुंनो पुइलानो जत्रनो खुलुमा तै खाकसांमा याफारो तै जत्रनो सारिक जरानि हामबा याफारो खाख्लायो ओइ कोरोना भाइरस नि जरा हामियानि जरा फनो काहाम खुरुंनो तंजा बायना हनै तै ओ बेमार हामिया कोरोना भाइरस नि याकांनानि बागैनै जानि नगनो सिरिं सरपको तंबायना हनै इ बेमार हामिया जरानि याकांनानि बागै चिनि भारत हाकतरो लकडाउन खिक्लाइजाक ओ लकडाउन नि जारै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि थांलायसु फायलायसु खायतानि गोबांमा सामुं हुमुं खायलायथानि देरामुं आसायलायजाक तै चाचारा रांलायजाक ओ देरामुं निस्लायबो देरामुं कतरंखा ओ रोंसुरुं तंनाय रंनि ओ रोंसुरुं तंनाय रक रोंनगो मा थांलिया रोंनो कतर मा थांलिया रोंनो यंगो मा थांलिया जतनो मुथुबजाक ओ लकडाउन नि जारै आबुनि बागै बरंनि असराय रकनि चिनि सिक्ला साकचालाय रकनि रोंसुरुं थानि कतर जोंजालासैजाक आ जोंजालासै मानि यागनि किसिसादा जोंनो फियोगै मानो खाकसांरि मानो हनै चिनि त्रिपुरा हास्तेनि हास्ते हाबां कायसा काहाम इनिशिएटिभ नाहाका एबा याप्रिसाका थ्रु अनलाइन प्रोसेस के चिनि रोंसुरुं तंनाय रंनो फोरोंनानि रोंनगो थांगिया फानो रोंनो मुथुबजाक फानो केबल टीवी चैनल नि बिसिंथैखे बरंनो रोंसुरुंनानि आव काहाम कक बेलाय खेनो बलायजाकनाय सामो आबुनि बागैनो चिनि हास्ते हाफांनि बरम गोनां रोंमन्त्रि रतनलाल नाथ थानाय 20 जुन सालमारियाव साख्लायखा 22 जुन सालमारिनि सिमिखे ओ थ्रु अनलाइन प्रोसेस क्लास चेंसिनाय केबल टीवी चैनल नि बिसिंथै आबुनो रोगैनाय जत साबजेक्टनिनो
जतन टाइम शिड्यूल बाग जाखा रुटीन सनाम जाखा फोरोंनाय बाग जाखा गाहाम कक हंके आबुनि बागैनो आबुनि रोगैनो क्लास बो चेंखा ताई आबुनि एडभान्टेज बो मारै तंखा जत रों सोरों तंनाय रक जों तिनि ताङै खरां मातिसा ताङै खाखाम माले जों चिनि आ रुटीन नुखा चिनि अ कक बरक साबजेक्ट नके एड खाइजागलिया जों साइमानो चिनि अ कक बरक साबजेक्ट चिनि त्रिपुरा हास्तिनि गोबां कक स्कुलावनो अ त्रिपुरासा बसंनि लुकुरक हामजागो ताई अ कक बरक साबजेक्ट न दाबो नाव अ कक बरक साबजेक्ट नि गोबां कक स्टुडेन्ट तंगैबो अ कक बरक साबजेक्ट तैनाय परि तंगैबो ताङै अ एड ताङै बंनि अ रुटीन एड खाइजागलिया फोरोंनाय रोजागलिया एबा जरा रोजागलिया साइमानिया अ कक बरक साबजेक्ट न ताङैबो आमतिके तनखा चिनि हास्तिनि नेता कतर मन्त्री कतर रकबा अब नुगिदा तंखा नुगियादा अंगि तंखा साइमालिया तुमुंनो नुगि तंखा अंके तुमुंनो अ त्रिपुरासा बसंनि लुकुरक अ त्रिपुरासा चराइरक बंनि ककबरक साबजेक्ट परिथों हनै खाव चंगि तंके ताइसा सेबख्ला बंनो रों फोरों ककबरक क्लास ना हाजांनानै सेबख्लाय रेना ओंथों ककबरक क्लास ना हाजांनानै सेबख्लाय रोजागना ओंथों अ बंनि जुदा साबजेक्टनि रुटीन तंमातैनो आ रुटीन न चिन ककबरक निबो काइसा जराकारि रोजागना ओंथों आवनो आं अ हास्ते हाबांनि बरम गोनां मन्त्री बरम गोनां त्रिपुरासा मन्त्री रकनो ताई बरम गोनां एमएलए रकनो कयो चिनि त्रिपुरासा जाराय रकबो चिनि ककबरक साबजेक्ट नो मा परेना ओंथों अ थ्रु अनलाइन प्रोसेस तैखे केबल टीवी चैनल नि बिसिं तैखे हामबाय साथाय क्लायो त्रिपुरासानि बागै हामक्राय नायनाय मन्त्री एमएलए रक अमहाय पातिमुं रक ngै तंफनो नुगुइदे मकल खापुंजाक एबा खोनावैदे खोनाया ताबुक सुमुं तिसाका हास्तिनि कक चारसाल फुंगो एमपी रेबुरी त्रिपुरा थैनाय वारिस आलिनि नुफुंगो थाङै नायखाते अमहायके किरिमा सिंसा थैमनते खास साजाखा आसक सिमिया थैनाय वारिस आलिनि हित ताबुक साक हामनागो साक नायजागै तंमरंनि कक्तमाबो नाहारखाते दाक्ति साक हामै बुजातुन हिनै बसुरिखा कक्तमरंनि बुसखांगो फाय एमपी रेबुरी त्रिपुरा साका দুইজনে মেয়ে না কমলপুরে পড়াশোনা পাই কমলপুর ডাক দিয়ে ঢুকছে আচ্ছা ঢুকেই ও তোর হয়েছে আর এখন জীবিতে কে আছে সঙ্গে তাহলে তার বড় ভাই দাম বউয়ের আর কি আচ্ছা আচ্ছা গন্ডাছড়া নারায়ণপুরের দেবনাথ পাড়ায় ওয়ারিস আলী তার বাড়িতে যে ঘটনা এবং তাকে যে হত্যা করা সেই ঘটনার খোঁজখবর নিতে আজকে আমি তার পরিবারের লোকের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার সাথে ওয়ারিস আলীর বড় ভাই আর ওনার প্রতিবেশীরা আছেন। কথা বলে যা বুঝতে পারলাম আনুমানিক 10:30-11টার সময় ঘটনা সংঘটিত হয় এবং পুলিশ তদন্ত করছে। পুলিশের রিপোর্টে বোঝা যাবে, আইনের পথে সেটা আইন ব্যবস্থা নেবে এবং বাকি ছোট 2 বাচ্চা এবং আহত ওয়ারিস আলীর যে স্ত্রী তার চিকিৎসা সেই সমস্ত ব্যাপারগুলি অবশ্যই দেখবে সরকার এবং আমাদের স্থানীয় প্রশাসন। তো আজকে কথা বলার পরে দেখি যাতে চিকিৎসা ভালোভাবে হয় এবং বাকি পরিবারের 2 বাচ্চা মেয়ে তাদের জন্য প্রশাসন যতটুকু সাহায্য করার সেটা করবে। हाइनुहाय गिसिं कामा बीजेपी आईपीएफ दी गठाजार बदल याक टी सालाय तुमफ्ला लाइजा जलिमारगै जम्पुजला बीएसओ केस जिका बीजेपी बदल रक 3 जुन तानि 2022 सालमारि जासाल
Haino hai gising kama BJP IPF ti kethajak bodol yakti salai tongphla laijak Jolimarege jompui jola PSO KST kha BJP bodol ro 3 June tale 24 salmari cha salo laithanai June tale 22 salmari phasalo chini number taka jola mondolo sarekni dam sini tama jorao takar jola mondol kasko Nirmal Debormani nogo board meeting khlai tongmani bodolni adong rokbai a jorao no achomsa IPF tini themrang borok rok choprop laikha BJP ni engei samong tanai adorongni sakabo asok simiya mondol kasko Nirmal Debormani malkhung glass sebayu krupka tei haini bai kwnei bodolni bising a jorao tongplamabo nukjakha abono ruksaoino tini cha salo 24 June salmaribo phungni dam chisa tamma jorao chisa number mondol mandaini kasko Abhijit Deborma BJP Jonojati Morchani State General Secretary Pratik Devnath MLA Rampodo Jomatia BSC Chairman Birendra Kishore Deborma BSC Chairman Chorilamni Rajiv Deborma tei bodoni juda juda Pati mani kok cheri sungei naima olo jompuijola thanao thangai samong sitra tanai rongni mongoi case khlaika BJP Pradesh Jonojati bodolni bukhaktei case rina thangtani pati monotui krak yapri senani tei themrang borok rongno dam 24 ni bisingo romnani nangnai hinai saka হইলে ঠিক আছে দুইবার হইলে ঠিক আছে এটা তো ডেইলি মাসে এক মাসের ভিতরে দুইটা ঘটনা তো ডেইলি হয় দাদা লাগাতার 2 বছর হয়ে চলতেছে কিচ্ছু করতে দেয় না বাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকা বাড়ি ভাঙা দিতেছে কিচ্ছু হয় না পুলিশ কিচ্ছু করে না কি প্রবলেম কি এমনি করলে মানুষের আর ইয়ে থাকবো নি আইনের উপরে বিশ্বাস থাকবো নি Anandamon sinai te bar ha kotono phyongnani bagai kaisa khorang kotor keti sajangmani abo ongkha bonde matram kokthai o bonde matram kokthai sinai engkha teke buya bar ha kotoni srikrang Bangkim Chandra Chattopadhyay Anandamot sinai te bar ha kotono phyongnani bagai kaisa khorang kotor keti sajangmani abo ongkha bonde matram kokthai o bonde matram kokthai sinai engkha teke buya bar ha kotor gnangai te hayong gnangai sinijak sikrang hinai Bangkim Chandra Chattopadhyay 1938 bisibo sikrang Bangkim Chandra Chattopadhyay asaimani hayong gnagri na khoroksa sikrang hini bo sinijak bongmangkha bini phunukjak lamaono ha kotoni hukumo mukumno bwskango tlangnani nangnai te thanani nangnai ta salo bubagra khor agolni Robindra Shatobarsiki bono sikrang rong Bangkim Chandra Chattopadhyay ni tongthok asaimon salno phiogoi ribui hastini tongkosong lukorokno omohai hini no koimong narkha hastini montriyokra Biplop Kumar Dev ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠের রচয়িতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মূল যে মন্ত্র বন্দে মাতরম তার রচয়িতা আজকের এই পূর্ণ দিনে 1838 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন উনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট সাহিত্যকার কবি লেখক গদ্যশিল্পের জনক পত্রকার আর সর্বোপরি এক বিশ্বের অন্যতম সাহিত্যকার আজকের দিনে আমি ত্রিপুরাবাসীর প্রতি নিবেদন রাখব যে ওনার দেখানো যে রাস্তা যেভাবে ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষাকে দুনিয়ার সামনে উনি তুলে ধরেছেন তাকে সুচারুভাবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমার পূর্ণ বিশ্বাস ত্রিপুরাবাসী সেই কাজে সমর্থ হবে আর আজকের এই কার্যক্রমে যেনারা আয়োজন করেছেন ত্রিপুরা সরকারের আধিকারিকরা এবং যে সাংস্কৃতিক যে মঞ্চ রয়েছে আমি সবাইকে ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুথারজামনি পাতিমুনা মুথাগিদানি সামংখাই জানাই রনি মানথাই সপ্তাহেरावनो बानचिनि तोंनाय न खबै गबनि सानमुंगति अल इंडिया ट्रेड यूनियन हास्ते बेदेनि लवा जिमं बाय ताशाला बुबाग्रा खर आगुनि पेराडाइस समनि वतंनाय सिटी सेंटर बुसकांगा शिरिं सरबके सानमुं सालै पालायजाखा मार्किन जुक्तराष्ट्र बुथारजामनि पादिमुंग मुथागनानि सामंखाय जानाय रगनि मानथाय सक्तायरंनो बानचिरिवै तोंनाय न खबै गबनि सानमुंगति अल इंडिया ट्रेड यूनियन हास्ते बेदेनि लवा जिमं बाय ताशाला बुबाग्रा खर आगुनि पेराडाइस समनि वतंनाय सिटी सेंटर बुसकांगा शिरिं सरबके सानमुं सानै पालायजाखा फाइमानजाखा अल इंडिया ट्रेड यूनियननि हास्ते बेदेनि आदक मानिक दे शंकर प्रसाद दत्तनकारि गुबुनिराव पान्दावा कगनारना थांथानि मथानि आदक मानिक दे शाखा শোষকরা শোষিতদেরকে ঠকানোর জন্য শোষকরা বরাবরই ঐক্যবদ্ধ মানুষকে কিভাবে সর্বনাশ করা যাবে ক্ষতি করা যাবে বিজ্ঞান উন্নত হয়েছে প্রযুক্তি উন্নত হয়েছে সারা বিশ্ব দাবি করে আমরা উন্নত কিন্তু লক্ষণীয় দিক হলো যেগুলো দাস প্রথায় চলে এসেছিল সেই জিনিস এখনও আমরা পৃথিবীর কিছু দেশে দেখতে পাচ্ছি এবং এগুলি মূলত উন্নত দেশগুলোতে যারা নিজেদেরকে ঘোষণা করে আমরা উন্নত দেশ তার মধ্যে আমেরিকা নিজেদেরকে ঘোষণা করে আমরা উন্নত দেশ আর সেই দেশে দেখা যায় কৃষ্ণাঙ্গদের উপর যে বর্বরোচিত অত্যাচার হয়েছে এবং সেখানে সাদা কালো এই সমস্ত বিষয় এনে মানুষকে অনৈক্য তৈরি যখনই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনা কোনো বিপদে পড়ে মানুষের কাছে আর জবাব দিতে পারে না তারা মানুষকে যখন ঠকায় মানুষ সেটা ধরে ফেলে যখন একটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সূচনা হয় তখনই জাত পাত ধর্ম বর্ণ ভাষা ইত্যাদি এনে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করে এখন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা নানা দিক থেকে তারা ব্যর্থ সেই জায়গায় গিয়ে সামনেও সম্ভবত তাদের নির্বাচন তার আগে গিয়ে যেইভাবে একজন কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে হত্যা করলেন এ তো বর্বরচিত নৃশংস তারপরও কিন্তু তার জন্য কোনো অনুশোচনা নেই এই কারণে ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন বিশ্ব শ্রমিক যে সংস্থা তারা সারা বিশ্বে শ্রমজীবীদের কাছে আবেদন জানিয়েছে গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে গোটা পৃথিবীতে প্রতিবাদ সংগঠিত করার জন্য আমরা আমাদের এখানে প্রতিবাদটা সংগঠিত করতে একটু দেরি হয়ে গেছে এবং আমরা আজকে সেই প্রতিবাদটা সংগঠিত করলাম এবং এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জানান দিতে চাই তোমরা যাই কিছু করো শ্রমজীবীরা দায়িত্ব নিয়ে সকল অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এই বর্ণ বিদ্বেষীর বিরুদ্ধে এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তার যে লড়াই তার যে সংগ্রাম সেটা জারি রাখবে তার সঙ্গে আরেকটা দাবি আমরা যুক্ত সরকার কোভিড-19 সময় বলছে যে এখন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বন্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ আর সেখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রমজীবীদের যে অধিকারগুলো কেড়ে নিচ্ছেন এটা তো রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত মানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত তাই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অধিকার কেড়ে নিতে পারবেন খাওয়া কেড়ে নিতে পারবেন আর আমরা প্রতিবাদ জানালে সেটা অপরাধ সেটা অন্যায় আমরা প্রতিবাদ জানাতে পারবো কাজে আজকে আমরা নীরব এখানে প্রতিবাদ সংগঠিত করলাম শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাদেরকে সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আমরা সেই প্রতিবাদ জানিয়েছি বাকিটা আমাদের সাধারণ সম্পাদক আছে তিনি বলবেন ताशाला बुबाग्रा खर आगुनि केर जमुनि वतंनाय स्काइलार क्लाबनि लवा जिमंबाय कासा थैसिगादै पान्दा खलायजाखा बरं निथि फाइनानि मुंसा लामा गरै बरं निथि कासा कम्पानि एबा गुबुनि मथा सनांबै मान्या हास्तेव पालि कसम गुफुर तंथार नासिगलायावै जतन थानजा ख्लायै हामजामुनि बिसिंतै थैसिगादै पान्दा ख्लायो आरो मुंसा केबें मुबो फाया 2017-18 बिसिव हास्तेव खरक नैथि स्नि साय तै 2018-19 बिसिव खरक थामसिनै साय ब्रै रा नैथि सा 2019-20 बिसिव खरक थामसि थाम नै रा थामसि स्नि तै 2020-21 बिसिव वाइ नैसि बा थैसिगादै पान्दा ख्लायजा फनो कोरोना भाइरासनि बागै खरक सारा साय दग्रा नैसिनि बरक थै रिखा ताशाला बुबाग्रा खर आगुनि केर जमुनिव दंनाय स्काइलार क्लाबनि लवा जिमंबाय कायसा थैसिगादै पान्दा ख्लायजाखा आरो अमहाय हिनिनो कक सावै खोनारिका हास्तिनि रोंते केरं मन्त्रि रतनलाल नाथ पान्दावा माजाक फाइनाय हास्तिनि मन्त्रि अग्रानि हिक नीति देव शाखा थै फाइनानि मुंसा लामा गरै थैनो मुचुंबाय पाइबो मान्या आबुनि बगिनो जतननो अमहाय हदा चुबासु थैसिगादै पान्दावा बुसकांगो आकवै फाइनानि बागै कयमुं नारखा पान्दावा बनो कारिबो फाइमानजाखा टीआरटीसी नि चेयरमैन दीपक मजुमदार टी बोर्ड नि चेयरमैन सन्तोष साहानो खबै गुबुनिर
আমি ইচ্ছা করলেই টাকা থাকলে আমি রক্ত পাবেন না, এটা কোনো ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন না যে আমি কোনো কোম্পানি থেকে পাবো। এটার বিকল্প একমাত্র এখন পর্যন্ত এটার বিকল্প এখন পর্যন্ত আসেনি। তাই বিভিন্ন জায়গায় আমাদের জানেন, আমাদের রাজ্যে এটা কিন্তু বাস্তবিক সত্য কথা, আমাদের রাজ্যে এটা দুর্গা উৎসবের মতো কোনো অংশ কম নয়, এটা কিন্তু উৎসবের আকার ধারণ করেছে। অন্যান্য রাজ্যে আছে রক্তদান উৎসব, কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের রাজ্যে যেরকম এটা প্রচলন রয়েছে অন্য রাজ্যে কিন্তু খুব কম। আমি একটা তথ্য দেখলে বুঝবেন আপনি যে আপনারা যে 17-18 সালে 27,574 জন মানুষ রক্ত দিয়েছে, 27,574 জন। 18-19-এ 32,421 জন রক্ত দিয়েছে, 19-20-তে 33,237 জন রক্ত দিয়েছে, এখন 20-21 চলছে। কিন্তু এবছর একটা সমস্যা রয়েছে করোনার কারণে। তারপরেও বিভিন্নভাবে দেখা গেল এ পর্যন্ত এবছর 25টা ক্যাম্প হয়েছে, এটা ছাড়া আবার 28 তারিখও আছে, 30 তারিখও আছে, এ মাসে আরও 8-10টা ক্যাম্পের 25টা ক্যাম্পে এখন পর্যন্ত আপনার 1622 জন রক্ত দিয়েছে। আমাদের রক্ত প্রয়োজন কিন্তু অনেক বেশি। আমাদের প্রত্যেক বছর রক্তটা আমাদের 40 লক্ষ লোক যদি ধরি 1% ব্লাড ইজ নিডেড, এবং সেক্ষেত্রে আমাদের 40,000 ইউনিট রক্ত দরকার। আমাদের কিছু শর্ট থেকে যাচ্ছে প্রত্যেক বছরে, যদিও 40,000 লাগে না, আপনার 30-32-এর মধ্যে 35-এর মধ্যে লাগে। তো এটা একমাত্র এইভাবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত। আমার জানা মতে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা রক্তদান শিবির হয়েছে, যেটা হলো হাইয়েস্ট ব্লাড কালেকশন 341, যেটা 10,323 অল ত্রিপুরা 10,323 ভিক্টিমাইজ টিচার অ্যাসোসিয়েশন, ওরা 341 জন রক্ত দিয়েছে। আগের রেকর্ড ছিল পুলিশের, ত্রিপুরা পুলিশের, এটা অলরেডি ক্রসড। তো সুতরাং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আগে একটু ভীতি ছিল, এখন মহিলারাও এগিয়ে এসছে। তো সুতরাং এই জিনিসটা অত্যন্ত ভালো লক্ষণ। এবং আমাদের এটা কোনো এখানে আপনারা যারা আছেন, বিশেষ করে স্কাইকার বলছি 15 বছর চলছে, তো এখানে 15 বছর ধরে যদি দিয়ে থাকে, আপনাদের অভিজ্ঞতা আরও রয়েছেন, যেমন যারা এখানে রয়েছেন এটা শহরাঞ্চলের মানুষ, আমরা বুদ্ধিজীবী মানুষ, এবং এখানে রক্তদানের জন্য সব মানুষ এখন এগিয়ে আসছে। চাশানো দলাই হাঙ্কর গঙ্গানগর এমপি রেবুটি মোহন ত্রিপুরানি ইয়াগ্রमै খং ছাড়া 36 4 24 বুধবার বিজেপি বদনি বানাতলাव হাবেকা। গঙ্গানগর এলাকানি 313 পরিবার নিয়ে 113 পরিবার নিয়ে 333 ভোটার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এলাকা হয়, বিশেষ করে সিপিএম, আইএনপিটি, আইএফপিএফটি জায়গা রয়, তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিও যোগদান থাকা। আং ননি মাধ্যমে, ননি মিডিয়ানি মাধ্যমে আং পুরনো যত্ন হামবাইজানগ এবং আগামী দিন এই গঙ্গানগর উন্নতি খালাইনাयनि बागै बर' যত্ন এক পতাকা তলেও ফাইমানি बागै आं पुरना हामबायजाखौ। जेराव इन्सुरेन्स खालामनाय बागै बनाजा बर' थांनाय साबनो सिंगे गाहामखौ बिदि मानो एबा जनागरे हाबान नांगौ थांला चुख्लाय फालायथारनि बागै बर'नि बागै बिदिनो गाहाम कक्टमाते गाहाम सेबदङ निनि आने साबा नाव आरिमोनो नगो तक्तदै हाबा नगो तक्तदै एबा जे प्रोपाना स्राबजा जनागरे वे इन्सुरेन्स खालामनाय ए निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ए कॉप ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नि लामादै abo kaisa haba mai bosibina jo insurance company orojoto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawo
A New India Insurance Company Limited, a corp of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG 00114965, Shobari Bagar, Krishnanagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kogdok number 857510-82580375592, email number debormanayantara@gmail.com. Jereng nangkungan insurans tabu kerja yang tongko berok takti kelai oni ke mau kerengin mano tang nehanba bufro tamro pati uitang kebo shirikya hani bay jora tong chane pajane shak to de mal ko motor cycle akoroni insurance kelai yardi.